Mga minahal kong kaigsuunan, may hapon ka natuntanan. Ni ata rin napitas panimalay sa usa ka pasyente, mga minahal kong kaigsuunan. Nga a certain Frederick Kulango Mi. Na ate rin napita mga kaigsuunan kay lagi atong ipaklaro kini sa katawhan, atong ipaklaro sa pamilya mismo o sa katawhan karong nakapaminaw. Noong panahon na mga kaigsuunan, si Frederick Mi, kung Kulango Mi, kung Kukoy, andam o tagana, mubulgar sa kamatuuran, kay lagi sa iyang giingon, doon na sa problema sa iyang kinabuhi, health labaw sa ngatanan, doon na sa cancer sa lungs, mga kaigsuunan. Parang maubos-ubos ang iyang mga sala. Motong voluntary siyang nawagan kanako, pinaagi ni programahang Ratsada, nga muanhi ako diri napitas iyang panimalay aron ihang masugid ang kinatibuk ang panghitabo sa iyang kinabuhi ug panghitabo sa kinatibuk-an mga minahal kong kaigsuunan, labi na sa problema sa droga, mga kaigsuunan nga naa sa ato ang dakbayan ug sa kinatibuk-ang Pilipinas. Nining puntuha ato ang himumaton si Kukoy kong Frederick Kulango Mi. Sir Kukoy, mayong udto. Mayong utusan. Okay. Kumusta kinabuhing naingon ani karon? Kuan. Medyo apiki. Medyo apiki. Sir Kukoy, tinuod ba ang istorya sa informante nga usapog ka nga naisala kahimtang sa ginadili nga droga? Kuan. Salagayot ko. Kuana. Anang butanga. So, imong iamin karon nga namaligya pug kag ginadili nga droga diri sa tuang dakbayan. So, kanang puntuha, Sir Kukoy, parang sa imong mga panguna-huna kay mahadlok ka nga basin pa man kay mga anak nga makasunod sa imuhang pangita, usa nga imuhang gipaanhi karon mo ang papangayag pasaylo sa kinabag-ang duot sa katawhan sa ato ang dakbayan mismo. Willing ka bang mangayag pasaylo sa katawhan? Willing. Kay di ko gusto sunod akong kuan kinabuhi. Dili ka gustong na imusunod sa imuhang kinabuhi, espesyali sa imong pamilya? Dako kayok kuan mawang may mangno kung unsay sayop. Nahimo kang sinaligan diri mismo sa ginadili nga droga? Kinsa may original ana di sagikan ang imuha? Gikan sa Manila. Gikan sa Manila, sa Muntinlupa. Kinsay usa nga holder na kinsay nagbaligya ana mismo nagpabaligya nimo? Daghan. Sa ditong napita kinsay imuhang direct nga makontak? Direct contact. Nako. Mm-mm. Si kuan Ampang. Si Ampang, kung unsay tinuod nga ngalan ni Ampang? Herbert Kulango. Okay. So nining panahon na karon kinsa may kontak na por ni Ampang diri sa ato ang dakbayan? Kang kuan. Ka Jewel Kulango ang ilahang kontak karon. Pag human ni Jewel asa ipaingon ang butang? Wala ko ka malo kon asa padulong. So meaning ba ang wakan hibalaan og asa paingon pero nakabalo kag kinsay gagunit sa halin ning panahon na? Si kuan Waway. Si Waway. Kinsa pa? Si Onyol. Si Unyol. Kung sa katinuod, apil ba ni ini ang anak ni Mayor Aldong? Apil na. Kay
Automatic nga siya ang maghandol sa droga, sino ba? Okay, ang nasayo ni ining tanan ang ulo ni anak karon sa dakbayan mao si Mayor Nuba mo. Muy pasabot si Vice Mayor Nuba. Kay siya man jud ang kuan. Ang nai-contact nito. Siya ang naikontak dito ni Ampang. So aktibo ba kana karong panahon na Sir Kokoy? Tipo. Kinsa pay lain gawas anang naa. Kining lain nga kuyog ni Mayor Aldo nga iyang mga bata-bata. Kinsay na ilahan nimong gagunit ana? Artem. Artem nga Salas? Kinsa pa? Tapos Toto Bunjing. Tutok Bunjing. Kinsa pa gyud? Kining iyang driver. Palito. Kinsa to? Si Palito. Si Palito usapod ana. Sa imuhang panghuna-huna Sir Kukoy nga gibuhian nimo gibulgar nimo ang kamatuoran. Sa panghuna-huna nimo sa imong panglawas naluag ba dihang dapita? Alo agyod. Kay dako kayog. Impact nga dili ko makasulod sa kuan. Dautan nga inani. Okay, mga minahal kong kaigsuunan, gibuhian ni Sir Kukoy ang maong statement nga sumala pa niya gikan ni Ampang ang maong mga butang kung Kulanggo, and then direct kini ni Joel Kulanggo, and then ang ulo din napitas dakbayan sa Usamis mao kuno si Mayor Nuba Princess Paruhinog Itsabi sumala pa ni Sir Kukoy. Ug involved ni ini mga kaigsuunan si Tutok Bunjing sumala pa niya, si Palito, si Artem Salas, ug ingon man mga minahal kong kaigsuunan si Unyol, si Waway mao kini karon ang dula diri napita sa ato ang dakbayan. Andam utagana mo sakripisyo kini inyong ubos nga sulugoon. Cosmedias Maestrado. Ug sa ngalan sa tibuok pamilya ni Sir Kukoy mi ug ni Anali mi, dinis akong nahimutangan sa panimalay ni Sir Kukoy, miyon na lang kaninyo. Daghang salamat and God bless. I love you Osamis nun. God bless Misamis Occidental. Ug mabuhay bayanihon ang gibuhat ni Sir Kukoy Kulang Gumi. Salamat ug may hapon ka naton tanan, mga minahal kong kaigsuunan. Mga minahal kong kaigsuunan, doon na lang ko'y nalimtan gamay ug unsang adlaw karon adlawng Bernes, April 10, 2015 at 12:55 sa hapon ni Atadaling Dapita Usbon ko, mga minahal kong kaigsuunan.